तारिख জানুয়ারি माननीय राज्यपाल भाषण जे बक्तव्य साकाओ तुबुजात जे एमेंडमेंट ओ एमेंडमेंट आं समर्थन खाइनो आं कखनारनाय राज्यपाल बरंगना बिनि भाषण खोनाता बिनि भाषणो कयता कक आं तिसाकारो बामुखा बामुजुमानि बुरिरकनि कक तिसा जागलिया और वो महिलानि उन्नयननि बागै कक तिसा जागलिया महिलानि सुरक्षानि बागै कक तिसा जागलिया और ग्राम अंचल लामानि बागै कक तिसा जागलिया मुखा एडिसि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रनि बागै कक तिसा जागलिया बुरिरकनि दर्शन गणदर्शन हप्ता जम्मनि बागै कक तिसा जागलिया एम्स नि दासे जे और त्रिपुरा राज्य हास्पाताल निर्माण खाने माने कक तिसा जागलिया आं और त्रिभुवनि कक सागला स्वर्ग मयत पाताल आं स्वर्गनि कक सागला पातालनि कक सागला आनो और जनप्रतिनिधि चंगी रहका आं जनगणनि बागै कक सानाय जनगणनि स्वार्थनि बागै कक सानाय तिनि और महिला उन्नयननि बागै कक तिसा जागे हिम सानाय मानांगौ बनो चिनि बुरिरो जोंहा राजनीति खायनेर सारा त्रिपुरा राज्योआव जों मा थांगौ थांगै जों अमहायनो नंगौ बा बुरिरक जोंनो सावो बा दाबि खायो बुरिरक निजिनि याकुंबाय बाय थांबा सानि मुसुंजागौ तिनि और अनेक कक खानाका यांगो ट्रेजारि बेंच ऑफिस दाबि खायो उन्नत उन्नयन डेवलपमेंट खानिनाय yang babisa khayo asuk dunia au angbo apno समर्थन खायो asuk dunia develop dunia amni babino tini buriro bomni yakya bayba sanani babino tini ritaknani musungdago rignai risa tagui o uparjon khainani musungdago tini aro jodi industry बा और ताक रिखांगा ताक बाय रिताक नाम खमुन बा ताक निचले तेरो कहम और वो अतुलुम मेसिनोक रिखांगाय गंदाओ अने रित दिखाय मानो अबर अपनो रिमान हांगाय तेरो गुरिरक अब डेवलप बा बिन उन्नत निदिया आगु थामानाय दिनो बुरिरक न नुखा जे बुसा फालायमानि बुसा फाले तो उन्नत उन्दी मानिया आपनि बागै सरकार बुरिरक नि डेवलप नि बागै बुरिरक नि उन्नत नि बागै नजरि दिहिनि आंगार स्थानानि मुजंग ताई बुरिरक नि सुरक्षा बुरिरक बाहायनि सुरक्षा मानाय आं अप किसानानि मुजंग सरकार बुरिरक नि सुरक्षा नि बागै नजर मारिनाय जों सावो बुरिरकनि सुरक्षानि बागै समाज आगुनि माफायनाय क्लाब आगुनि माफायनाय जुबक आगुनि माफायनाय हिसाव पिया बारगो जों अब साफानो सरकार जदि आगुनि फायांगाय सरकार जदि नजरि आंगाय बुरिरकनि सुरक्षा कोनो दिनो फानो फायग्ला बा उंग्ला बुरिरकनि सुरक्षा जे बुरिरक हरनो सालिया साल गोथां साल गोथां सालिया नब पर्यंत बुरिरकनि सुरक्षा रैखा बुरिरकनि सुरक्षानि बागै पुलिस रकनि थानिबो दायित्व दङ पुलिस चाकरिते मात्रानाय बुरिरकनो चलारकनो अमहागे जदि पुलिस रकनि चाकरिते बारिनि तला थांगाय जे आनाचे कानाचे बा पारा आमजाय अमहाय रगो जे बुरिरकनि सुरक्षा किचले होननानै मने खायो देबा आंर
সারানি মুসুনো যে para amcayo je lama hung yang saya lama hungka bidar bidi lama ro arjuti maro lama mutam tinggi tongo hai khano tini para amcayo je lama tomani gari porjont diklai maya para amcayi lama abo baik porjonto watiya hunde diklai maya omahai lama para amcayi lama gila kana tongo শুধু আনি বিধানসভা কেন্দ্র হইয়া প্রায় বিধানসভা কেন্দ্র হলো লামারো আমহাই হামিয়া লামারো তঙ্গ বেলায় শুধু হামিয়া সিনিয়া বেলায় হামিয়া লামা তঙ্গ অ লামা অথচ जों বুসকাঙ্গি যে বাজেট অধিবেশন অনেক বাজেট উনখা বা বাজেট নামজাখা বাজেট নি ডিক্লারিখা ফিয়াবা ও বাজেট জ্ঞান তোমাই থাকাই ও বাজেট বড় থাকাউই দं যদি পিডব্লিউডি नो শাখা মিটাঙ্গাই ব্লক नो শাখা মিটাই এডিসি नो শাখাই রাইনক্রি আর সব ব্লক नो শাখা মিটাই রাইনক্রি অমহাই খাই মানো পারা আমচেনি লামা হামিয়া উই দंगो তাকসুর দারাতে আও সাইমানো রাজ্য সরকারের যদি 60 ফুট দপ্তর দंगो 60 ফুট দপ্তরনি বিশিঙ্গ যত দপ্তরন কিচানা কিচা আরো তলা কলেজা দंगो অব বিধানসভাও जों যত দপ্তরনি কক পিছাইনায়া তামনি হুঙ্গে জরা কম ফিয়াবা আং অফক সানানি মুসুঙ্গ যত দপ্তর নিনি পিডব্লিউডি উঠুন নিনি আরডি উঠুন নিনি এডুকেশন উঠুন ডিডব্লিউএস উঠুন আরো বিভিন্ন দপ্তর দं ফিশারি দপ্তর দं আকাই জানি কক সিমিয়া সা তিনি তিনি বড় তামিলনাড়ু মাদুরাইও 3 বছর চাকরি খাইতা ত্রিপুরাও বেতন নাও তামিলনাড়ু মাদুরাইও চাকরি খাইব আর বেতন নাও অম হাইলাই 9টা বছর কথা ছাড় যেভাবে যে দপ্তর হাই যে কেলেঙ্কারি চলি দङ যেভাবে অ দপ্তর অম হাই কুই দङ বাহাইকে সরকার অবর সাইমাইনা উনানি নাই তাবুবো আবুনি পরিব স্যার আবুনি পরিব পিএমসি ও অফিস প্রফেসর নামে তৈরি লেখা প্রফেসর নামে তৈরি লেখা বিপ্রজিৎ দেববর্মন তিনি অর্ব ল ডিপার্টমেন্ট হাইকোর্ট অর্ডার লেখা বিনি ডাটা ফাইনালি বা বিনি প্রুফ রিদিহিনি সামানি করিব কিন্তু রিমানি করিব অব কোনো ডিসমিস নাই থাকা তাংনি উন্নানি না আং অব সানানি মুসুঙ্গ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ন আং অবন আবেদন খাইনাই যে ডক্টর বিপ্লজিৎ দেববর্মা ব বাহাইকে তাই খরচ সাকাই জাদিমান ব বাহাইকে খাতারো দুইটা পিলিপ্রাব খাতারো দুইটা ব চাকরি খাইমান তারপরে ব তাইসা বাহাই খাই ও টিএমসি ও প্রফেসর ইংগি তমান আপনি কিসা তদন্ত খাইনি নাই আং কব বুংনারব এবং আমার তাই সিসা কক নালে নাই নারী দর্শন গণদর্শন তৈ নাই নারী দর্শন গণদর্শন যে নারী দর্শন গণদর্শন দমন খাইনাই আব সরকার ইয়াক মারি নাই হাইকে দমন খাইমাই না যেভাবে ও নারী দর্শন গণদর্শন শিকারি খানকাই বুড়িরক শিকারি খাই আব সাচিনাই বড় বুজা তাঙ্গি বুজা বড় বুসু বুজা খা আ সামাবিয়া বতাম চুনখা বতাম কানখা আ সামাবিয়া আর রাজনীতি খাবি থাকো যে জায়গা দর্শন গণদর্শন নো আর জায়গা রাজনীতি খাবি থাকো বিভিন্ন কথানি রাজনীতি নাই নির্বাচন আঙ্গু সানাই নিখানে রাজনীতি খাবি নাই অম হাইকেরি বুড়িরকনি এই যত রাজনীতি ঠিকলাই কাই আবার কোন বাগে দমন মুংলা আবলি বাকি সা ও বুড়িরকনি নারী দর্শন গণদর্শন কিটা নজর দিলি নাই সানানি মুসুঙ্গ বাহাইকে দমন খাইমান বা অর্ব যদি চিংব থানা এফআইআর খাইমানকাই রাজনীতি বতঙ্গি থাকো এফআইআর নাই দি আইনি থাকো আর যদি এফআইআর খাইমানকাই থাঙ্গে নাই হুমকি উইথড্র খালাই দিনি সাবো আর আবো মিডিয়া তলাঙ্গি নাই চেংরা হিনি পর্যন্ত খুনুগিব আর পুলিশ রব থাঙ্গি নাই আর পুলিশ রব মদত খাইনানি দরকার অবন আদালত পর্যন্ত
খানি আপনি বানি সরকার নারী দর্শন গণদর্শনী ব্যাপার এটা নজর নানি উঠন হ্যাঁ গাই বুড়ি রকনি ইজ্জত দমন বাংলা কামকাই নারী হিংগে মা নারী শক্তি নেই যেভাবে চিনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সামারি নারী শক্তি নারী দ্রোণ রক্ষণে দ্রোণ দিদির কারিমানি বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও পাবু বড় খান সবিনাই যদি সরকার যদি বুড়ি রত্ন ইজ্জত নিবে পারো যে নজর নিয়ে কামকাই অব মাটি ইংলি থানায় এবং বাগে স্যার এবার আমি সানানি মুচুলো এমস নিবে পারো এমস নি ব্যাপারও এমস নি দাচো যেভাবে 2018 নি সিমিনাই খানামানি খুঞ্জবাই খানাকা মকলবাই নুকিয়াকো মকলবাই নুকনানি বাগিনাই আনকুনে অপকিসাও ও এমস নি দাচো যদি চিনি ত্রিপুরা রাজ্য অমহাই হসপিটাল খুলো কামকাই जों बेलायके तंथकनाय ताई हामजाकनाय যত গরিব অংশ সারা ত্রিপুরা রাজ্যও যেসব পালে মাগনামাই চারি কাহিনী সাতুন যেসব পালে লুঙ্গি খাইনি সাতুন তাবু হুনাঙ্গাই নরেন্দ্র মোদী পর্যন্ত সে গ্রেন্টার এনে থাকা লুঙ্গি ব্যাপার আমসে স্কিম লেখা প্রধানমন্ত্রী যে কেন্দ্র প্রকল্প আসছে লেখা আর মুখ্যমন্ত্রী প্রকল্প পরীক্ষা আর তব ফানসে ত্রিপুরা রাজ্যও গুরুই আশ্রম বাংলাঙ্ক আপনারা যদি ও এমস নি যাচ্ছে যদি হসপিটাল খুলো কামকাই বাইরেও থাকলে চিকিৎসা খাইনানি নাংলা ত্রিপুরা রাজ্যও চিকিৎসা খাইনানি সুযোগ মানাই আপনি বাদে এমস নি যাচ্ছো বুপ্রো হসপিটাল খুলক নাই আবো खोनानानै मुचुगो बा खोनानानै मुचुगो ताको खोनायाको एमस नि जाच्ছো हस्पिटाल खुलनानि बागै जागा नायखा बा नक सिनका नक सिनामनानि बागै पिलार खायखा आको ब्रक खोनायाको आको एमस नि जाच्ছো हस्पिटाल कासे खुलनानि मुथुन आं बार कक साया अबन कक सानाय लास्ट आं अबन कक सानाय तिनि अरबो जे चिनि माननीय राज्यपाल जे बिल भाषण न पक सामानि जे बिरोधी बेंच जे अमेंडमेंट टू फेमानि आबो जाहाथे इनक्लूड नानि मुथुन ताई कायसान कामकाय बुरि रकनि महिला संरक्षण बिल आबो जेहेतु कामानि बा हाउस आं हाउस अकक्ल सानाय 2009 प्रतिभा पाटिल जे बब महिला संरक्षण बिल नि कक सालांगा 100 दिन नि माथाय जे महिला संरक्षण बिल पास खालायनाय दिनाय अ जागाव अ हाउसआव अबनो कक नागा जे ट्रेजारी बेंच नि खरकसा महिला बब कक दिसाका जे महिला संरक्षण बिल नि बेपार आं आबनो सम्पूर्ण भावे समर्थन खायो अब जाहाथे राज्यपालनि भाषण अबनो संशोधन खालायजाखुन आं अकक सानाय मुथुंगो ताई बिरोधी बेंच जे कक जे अमेंडमेंट टू मानि अब जाहाथे इनक्लूड मुथुन ओंखाय राज्यपालनि भाषण अब अधूरा थानाय सम्पूर्ण थानाय যদি অবযত্ন যদি ইনক্লুড থেকে সম্পূর্ণ উন্নয়ন মনে খাইনো আমি ভাষণ পাইকে হামবাই যত্ন